با همین ویدیویی که دیدیم برادرم ما در جای فرج همون زن صورت همین خدی رمزیه را موندگیم همین را در کانالش رمزیه ادکریت نشون میده در کانال یوتیوبش نمیخلی سوال داته لایک و подписаться دکمه تا خود دگانه جانی من رمزیه بانو جانی من. اما سلام علیکم برادر، خوش اومدین با کانال اسم شریپov. با شما هستم автор کانال محمد شریپov. اساسگذاری خدمات دезинфексияи YouTube از دجالای زمانوی. خواستم که امروز با هوای تازه ده ویدیو کنیم تا که با هوای یوتیوب هم حرکت کنیم که تازه تر شود. یعنی که امروز گپ میزنیم درباره دجالای یوتیوب، یعنی که روبریکای آنتی دجال. رو بچه‌هاشو میزنن. A few moments later. خلاصه دختر تاجیک زدیان و کم ترک روسی دست باشی با هم خیلی هرچی می نویسی. درباره آدم‌هایی که با گفتی خودشون گویا که با کرده او هم اگر نکنی لیکی باید با گفتشون بکنی. جهاد از خونه خود سر بعد او هر میبروی میره کلاش که میگیری میدوی سوسو. درباره آدمایی که در لایک موندن او گویا که آدمو ثواب میگرفته باشه. ویدیو کردم گفتم که مثلا ما از الله نمیترسیم، از بندش میترسیم. правильно؟ درباره آدمایی که با خودشون خواستن قوم بسازن. قوم عزیز سازن خوبه. درباره آدم‌هایی که خیال کردن به همون مقام رسیدگیان که آدم‌های دیگر باید که ریش اونا را زیارت کنن. تو این ریش مرا کو باید بیای زیارت کنی، میدونی میره. خیلی قبلا او که دین میبروی. یعنی که درباره رمزیه تیپات با سوادی با تقوی ایروتیت. و بله برادر، وقتی که ما درباره اینا گپ میزنیم بسیار آدم میدونن که مثلا ما کانفلیکت داریم و خیال میکنن که основной части همین گپ زنی درباره کانفلیکت نه برادر. کانفلیکت این یک پریچینه ایشیدگیه که اینا مرا نگن که تو برای چی دمو کار گرفته استی. فهمیدی؟ کانفلیکت پریچینه ایشیدگیه که ما اینا را روشون در شما نشون بدم. مثلا فیلم خیلی کرده. بزرگی را دیدی که چای میریزن در چایم بیل میشه. برای اون خاطری که شما میدونید که من گفتگی بدم که دما تو کار نگیرم، من کار نمیگیرم. لیکن این آدما تو همین قدر وقتی را که من کارشو نمیگرفتم، بعد پیشکای خودی من در تلگرام کانال زورا میکردن که برادر همه را جزیر کرده سیام بگی کی مسئله را میبینی. من دم جمع گفتم برادر روز ساعتش میرسه اینو لیزید میکنم. و چه که شما میبینین لیزید کردم. یعنی که من همین قسم میخورم که شما را ما اوید همین کار در کنسا هیچ وقت چه بگم رضاچراوت نمیکنم. یعنی که من میتونم که بر یک ویدیو پاگیزای نمی آدما نمی گپش مت کنم. من گپ شما را گفتم شما مسلمان باشین باور کردین دایی ایمنه خلق ده برای که چی نکنم نه هدفی ما چیه ما با یک ویدیو نکی کار نمیکنم برای چی گوش کنین سازی من را حالا ازمتت میکنم. ازمتت میدونین چی خیلی میگن ازمتت وقتی که جنگاور در درون میدان میتونی ریسک ناکاوت کنی نه که نه خیلی میکشیش شوسش نمیخلی که مهیب شوا کو پوگزا بعد به اختیار خودشم خیلی بغلطه میرم خیلی میکنم. و دیگر راه عقب گردی نیست در اینا، چون که اینا نارسیستن. نارسیست در پسیکولوژی چی را میگن؟ یعنی آدمایی هستن که از خودشون همون شخصی نشون میدن که در اصل نیستن چون این شخص. و این خیلی آدما هیچ وقت تسلیم نمیشن و این خیلی آدما هیچ وقت با کلا نمیگیرن گناه خودشون و در همین بوی میتن. یعنی چی خیلی؟ یعنی که نگاه کنین من در حال گفتگیم که دما کار بگیرم با ما کارشون میگیرم. دما کار گرفتن اوجه پریچینه شد که ما پوگزایو را باید ریز بریز کنم. پس چی کار باید شود که اشتباه ما بیستم باید برایم بخشش پرسن گناهش با کلا بگیرن. نو اینو کار نمیکنن و در همین بوی میتن اینو کردین. основной همین ویدیودا ما چی را میفهمونم درباره اون اینه که مثلا مرا تهمت کردن بخیزیم بیاین دکازات کن دیگر کاین تهمت کاین دیگر همه آدما میفهمن. در ویدیوی خودی رمزیه بدروین ببینین چندین آدمو طرفداری از ما کردگن و آدمایی که طرفداری از ما کردگن چند تایی لایک گرفتگه چند صد تایی لایک گرفتگه همو این اون را نشون میده که ما پرافم همه میدونن پراف دانی مرا ما در کور نیست ازش دکازات کردن نه زاتو ما امکان دارم که شما را نشون بدم که این آدما خطر جامعه ان، خطر ملت و خلقی که همین امروز در یوتیوب در اینترنت هسته اینا رو تماشا میکنن. این شخص ها خطرن برای همه، برای نسل نورسی ما خطرن و ما شما را نشون میدم که چگونه در این ویدیو
ва дар оянда чандин тамхили видео мешавад. Рубрикаи нав мегузорем моира антидаҷол. Хуб, рубрикаҳоро бародар дар канали ма чихе ки медонин чандин та рубрикаи ман қисм мекунам ҳамаи рубрикаҳоро, мисол ҷудо мекунам ҳамаи рубрикаҳоро, махсус рӯзои ҳафта қатъи мемонем кадом рӯз чихе мешавад. дар бораи ҳолу ҳама гап назадам. хубтар ягон эфирда ё ки ягон чикада дар телеграм канал мумкин маслиҳат кунем бардоро қатъи бидорен телеграм канал дар якум комментария закрепит кардаги бардоро ва QR код дар болои видео ки ҷойда ҳастай ҳамон қатъи метавонин камера бигзаронин телеграм канал. ва пеш аз оне ки дар бораи тамоми пипетсои рамзия гап мезанем мо, чун ҳар вақта бародаро ва гузаштани граница камераи ма каҷала ва гузаштани граница бародаро ба мошини майда самолёт ва харидани билети ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас ширкати Пароз авиа муроҷиат кунин бародаро беташвиш. ва ширкати шифоҳиҷома аз лавозимотҳои динӣ сар карда ба дороҳои гиёҳӣ бо плюс услугоҳои массаж, фитобочка бо як қопчаи дига услугоҳо хизматрасониҳо доранд. рақамашон дар болои экран истифода баред. як чиро фаҳмидан дар кори бардоро ҳар як шахс мувофиқи фикри худаш, мувофиқи тафаккуру фаҳмишу ақлу фаросати худаш куруги худша дорад. намихе ҳастай мисол дар вай биголайфай тиктокай чияй худи ҳами ютуб даҳам фарқ надорад ки кадом сайт чӣ хели сайтай худи ҳами ютуб даҳам ҳастай одаме ки амри маъруф гӯш мекунад ҳастай ютуб да видео кино тамошо мекунад консерт тамошо мекунад ҳастай ки даже рамзияра тамошо мекунад мисол не хеле ҳолатҳо ҳам ҳастай мешавад ба ҳамин дараҷа одамо пастанд он оё ки наву чуҷаи дигари шабинен коршон ба тиктоку биголайфи дига гап تو مخنثی با با همون مخنث همون ما باید یگان کورتونو یگان جای سازو ناوزن بیلا نکوه بچه ин одамо ҳама хел пакалени чиз доранд круг доранд кадом сайтоиш боша намедонам биголайф шо комиш боша ки ҳами рамзия нишон мета ки дар болои экран ҳамун духтар ҳамун фардша нишон мета тасаввур кунед шумо бародаро як чиз шумо мехондам инҷа фаҳмонум вақте ки одам мебароя мега ки бинед шумо ана дар ин сайт чӣ хел гап корои безеб чӣ хел чизои даҳшатнок рафтеса ина бинен ки одамо чӣ корҳо кардастиянд ӯ куругда чунин одамо ҳастанд ки ҳамин корро мекунанд ҳамун қадар куруги худшон мебинанд лекин ти даҷол ти шайтон сабаб шиди ки ҳамин видеора бо дигаро дидан иш якумуш дуюмуш дар сайте ки дар шабкаш нависондагие ки ҳадисҳои паёмбар дар дуруни ҳамин хел канал чунин видеора дидан видеоеро ки ту фарҷи ҳамун зана открита намехе бировардӣ нишон додӣ савол ба ҳамин видеое ки дестем бародаро ма дар ҷои фарҷи ҳамун зан сурати ҳамин худи рамзияро мондагим ҳамира дар каналаш рамзия открита нишон мета дар канали ютубаш намехелӣ савол да ту дар ҳолате ки ту ҳамин хел одаморо насиҳат кардастӣ ба гуфти худат насиҳат кардастӣ фарқияти туву уно дар чие ҳамира ту маро бугу фарқияти туву уно дар чие ҳамиҷа تو ایری شیمه ку باید بیای زیارت کنی میدونی میره ебанутё بزرگی را دیدسته که چایم میریزن در چایم دیل میشوه سبحان الله он қавм ки саҷода парастанд харанд зеро ба зери бори солус даранд ва ин аз ҳама турфатар ки дар пардаи зуҳд ислом фурӯшанду зи кофир бадтаранд ту ҳамчун инсон ту виҷдон надорӣ ягон гапи бад нагу ки айдинам бо хориҷ нашай تو ایری شیمه را ку باید بیای زیارت کنی میدونی میره بزرگی را دیدسته که چایم میریزن در چایم دیل میشوه барои ана ҳама мегӯм ки шумо аз кофарда бадтар одамоен чунки як атеист ё ки як одаме ки ягон кори пастира мекунад ки дар ислом туғри намегирад он одам метавонад ки ҳамин корро надона бикунад лекин шумо дидаvu дониста мекунед барои ҳам хотири шумо аз кофар бадтарен канали шумо канали шидагие ки ба ном бояд ки ҳурматон кунанд яъне ки дар ӯ вақтҳои ҳурматон мекарданд пеш аз конфликтҳо қатима ҳурматон мекарданд медаромаданд тамошо мекарданд ҳи дигаш гуфта бози медонанд ки як фрик шидагин фрик лекин гарчанди болои ҳамин дамоша фисёрано шумо бахтон якта нимта мухлис ҳам дорем ҳамон мухлисои шумо канали шумо хе медароянд на ба хотире ки як фаҳш бинанд
خب гарчанде ки ҳадди ақал ба хотири ҳамун шапкаи каналтон ки дар шапкаи каналтон нависондагиай дар бораи ҳадису дигар чизҳои динӣ. лекин ин одамо канали шумо медорад ки як гапи хубуш мегӯй, лекин ту фарҷ зана нишон метиҳӣ шав. Ту ҳам одам заставид мекунӣ, яъне ки фребш мекунӣ, лаушкаш мекунӣ ки ҳам одам гуноҳ мегирад дар худаш. Ту заставид мекунӣ шав. Ва ба хотири оне ки дар телеграм каналат подписчик ҷамъ кунӣ, мо мегӯем ки бидуроин дар телеграм канал пурраша бинин. Чихел ту крисаи козёлия. Бо вақте ки одамо медоранд дар телеграм канал какое-то определённое время мемонӣ ва баъдан удалитш мекунӣ. Яъне ки удалит кардан чиро нишон метавад? Ай Муҳаммад Шарипов метарсӣ ки зафиксировать мекунам. Вай одамаш бисёр вай давно зафиксировать кардагиян. Сабаби удалит кардан ай чи ай? Ай Аллоҳ метарсӣ? Чи ба якум бор монди агар ай Аллоҳ битарсӣ? Сабаби удалит кардан чи ай? рӯз видео кардам, гуфтам ки масад мо аз Аллоҳ наметарсем, аз бандаш метарсем. Правильно? Сабаби удалит кардан тасдиқ кардани онае ки ту шайтонӣ. Шакарам ке мерезан, мурча медоа меояд, нигоҳ мекунад ки о ширнӣ. Ва медоа меравад дигар ба сари дигар мурчаҳои амраша файрод кардан ки бидаем биёин дар ҷамоа як кони ширнӣ ёфтагиам гуфта. Ба ин одам то ӯ амроша наварда мурча одам и ширниёро ҳамаша янима мекунад. Ӯ мерава амроша файрод мекунад, меояд ки чӣ нестае. Так что балабол мебурая. Ту наму мурчаи, ту наму шакаррези балаболи. Дар он хотире ки ҳамаро даъват кардӣ дар телеграм каналот ки бидавем биёен. Ба хотири чӣ? Ба хотири подписаться кунанд. Баъдан удалитш мекунӣ. Сабаби удалит кардан ира нишон медиҳад шайтонӣ. Тарс аз худо не. Шайтони имена. Вот бароям хотир лицемерен шумо. Вот бароям хотир шумо даҷҷолен. Вот бароям хотир шумо аз атеист да бадтарен. Ҳаматон аз атеист да бадтарен. Ту момаҷонот, лангулит, унаву чуҷат, хеле болоштала рамзия. Аз даҷҷол да шумо бадтарен. Баъзе одам мегӯянд ки братан хай далши ислоҳ шидестай, хай дигараш. Бародаро, ислоҳ ҳамун одаме мешавад ки як кора нафаҳмида мекунад. Ино фаҳмида мекунад. Кун як зана мемонад дар интернет, мебура мегӯяд ки инамо ман ҳамира санҷидам, хостам бисанҷим бинам ку чӣ хеле мешавад. Зино, фаҳш, чизи бад санҷиш дорад? Ту кӣ месанҷӣ? Мегӯяд санҷим чӣ хеле мешавад? Ҳамун зана какунша мемона, мебинад ки уже эффекти соз дорад, баъди вай мегира видео дигареро фарча нишон метавад. Ҳамин дар умум беғарз аз названия каналта агар мо нигоҳ кунем, дар названия канал нависондагиае ки ҳадисҳои паёнбар. Но агар дар дурун дар умум мо каналтара нигоҳ кунем, дар бораи ЛГБТ, дар бораи фоҳишовай, дар бораи ягон ҳофиза, дар бораи ягон кас дар ягон сайт буромада ягон ҷоша нишон дода. Ҳамин ту як гапа мара бугӯем, бихел мара бугӯ ки ту ба халқ чӣ миёрӣ, чӣ хубӣ миёрӣ ки дар ҳоле ки ту мехезӣ мегӯӣ ки вай кунанд. Агар дар видеои ту лайк монанд савоб мегиранд. Дар видеои ту лайк мондан савоб нест. Дар видеои ту лайк мондан гуноҳ. Ман ҷавоб мегӯм. Инами видеои Рамзия Холиқова дар касе ки лайк мемонад гуноҳ мегирад. Ман дар гап ҷавоб мегӯм. Бубуро прямой эфирда доказат мекунам таки чӣ хел ҷавоб мегӯм. Чӣ хел видеои ту лайк мондан гуноҳ. Ва одамои канали тура зиёди баъд муддати дарози баъд тамошо кунанд, ҳама мунофиқ шида рафтан мегиранд. Ту гумроҳкунандаӣ. Гарантияш қатъӣ. 200% гарантия. Тон паланга меҷӯшида наҳанга ути тупидан дар реклама утанган ҷам доран танга кашонда суми коляра дил боронаи суми коля додан доляра партия видео рекламаш накарда, тамом. Билет конкурс боз накарда.